बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, मार्च का महीना स्कूल्स के और कॉलेजेस के हवाले से बड़ा अहम होता है क्योंकि इसी महीने में एनुअल जो तकरीबात हैं, जो एनुअल फंक्शन है, उनका इनकाद होता है। किसी भी स्कूल का जो एनुअल फंक्शन है वो ये बताता है कि स्कूल में हो क्या रहा है, तालीमी सरगर्मियाँ हैं, तख्लीकी सलाहियतों को किस तरह उजागर किया जा रहा है। अमूमी तौर पर ये तकरीबात बोरिंग होती हैं, तवील इनका दौरानिया होता है, जिसकी वजह से जितने भी वहाँ बैठे लोग हैं वो बोरियत महसूस करते हैं और यही वजह है कि लोग ज़रा अवॉइड करते हैं इन तकरीबात में जाने को। लेकिन बाज़ औक़ात आप कह लें लकली कई ऐसी तकरीबात मिल जाती हैं या इत्तफ़ाक़न आपके वहाँ जाना होता है, तो वो वहाँ पहुँचकर आपको ये पता चलता है कि कम से कम ये जो स्कूल है या ये जो इंतज़ामिया है इसकी डायरेक्शन दुरुस्त है, और जब इंतज़ामिया की डायरेक्शन दुरुस्त होती है तो वो बच्चों को भी अच्छी तालीम देते हैं, अच्छी तरबियत करते हैं। ये तमीद मैंने इसलिए बांधी है कि गुज़श्ता रोज़ द अरकम स्कूल की एनुअल जो फंक्शन है उसमें जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। वो तकरीब भी इसका दौरानिया काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन जो इवेंट थे वो बड़े दिलचस्प थे। उसमें जो तलबा और तालबात हैं उन्होंने बड़ी मेहनत कर रखी थी और यकीनी तौर पर उनके जो टीचर साहिबान हैं उन्होंने भी उनको तैयारी करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो एक मुकम्मल हमें एक पैकेज नज़र आया उस स्कूल में, यानी जो दीनी तालीम है जिसका अमूमी तौर पर फुक़दान रहता है। चलें, गुज़श्ता हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चंद जो अच्छे काम किए उसमें एक ये भी था कि स्कूल लेवल पर नाज़रा तालीम को, कुरान पाक की नाज़रा तालीम को लाजमी करार दिया गया। ये बहुत ही बड़ा एक डिसीजन है और इसके भी दूर जो असरात हैं वो मुरतब होंगे। लेकिन बहुत से ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो शायद दीनी तालीम को इतना ज़रूरी नहीं समझते, उनका सारा फोकस दुनियावी तालीम पर होता है। लेकिन दारकम स्कूल में उस वक्त मुझे हैरत हुई कम से कम कि जब एक दर्जनों की तादाद में तलबा और तालबात वो सामने स्टेज पर लाएंगी जिन्होंने हिफ्ज़ किया है। तलबा की दस्तारबंदी की गई और जो तालबात हैं को चादर पोशी की गई। ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त लम्हा था कि हमारे जो स्कूल्स हैं कि वहाँ पर दीनी तालीम का इस तरह वो बंदोबस्त है और स्टूडेंट न सिर्फ नाज़रा कुरान पढ़ रहे हैं बल्कि हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। तो इस हवाले से वालिदैन भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, पूरी स्कूल की इंतज़ामिया वो भी उनको भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने ये सोचा, उसके लिए एक मैदान सजाया, एक स्कूल बनाया, एक इदारा बनाया और फिर ये काम वो उन्होंने कर भी दिया। अमूमी तौर पर प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से मेरा नुक्ता नज़र वो बड़ा वाज़ेह है। अक्सर प्राइवेट स्कूल्स में ये एक जो तालीम है ये कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर आप एक सरबराह को बैठा देखेंगे जो माहिर तालीम कम और इनकम टैक्स ऑफिसर ज़्यादा नज़र आता है, यानी उसकी तमाम तर तवज्जो रेवेन्यू इकट्ठा करने पर होती है। जो तलबा की फ़ीसें हैं वो किस तरह बर वक्त उनकी वालिदैन की जेबों से निकलवानी है, इस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चे किस किस्म की तालीम ले रहे हैं, इस बारे में ज़्यादा तगोदो नहीं की जाती, ना उनको कोई परेशानी होती है। लेकिन अब भी कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं, न सिर्फ ख़ुद बल्कि वालिदैन के साथ तावन करते हुए वो स्टूडेंट्स की बेहतरीन तालीम तरबियत वो कर रहे हैं। और यही तालीम और तरबियत का अक्स हमें एनुअल फंक्शन में भी नज़र आया जो दारकम स्कूल लाइन पार्क कैंपस में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मेहमानों की भी एक कसीर तादाद थी, वालिदैन थे, स्टूडेंट बड़ी तादाद में मौजूद थे और स्टाफ, और इसके अलावा जिनको मदऊ किया गया जिसमें CEO एजुकेशन डॉक्टर जावेद इकबाल, माहिर तालीम अनवारुल हक शाह और सियासी और समाजी शख्सियत साबिक़ MPA चौधरी सुल्तान हैदर अली ख़ान, साबिक़ MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल जनाब मुख्तार सरवर नियाज़ी, इसी तरह ब्रिगेडियर रिटायर मज़हर हुसैन भी इस तकरीब का हिस्सा थे। और भी दर्जनों ऐसी शख्सियात थीं जो वहाँ मौजूद थीं। चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग इस तकरीब का हिस्सा बने, दीगर और शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनमें सहाफ़ी भी शामिल हैं वो भी इस तकरीब में मौजूद थे। तो मजमूई तौर पर तो ऐसा लगा जिस तरह के जो मॉडल बनाए गए तलबा की तरफ से, तालबात की तरफ से, उससे
یہ محسوس ہوا کہ طلباء میں کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کو نکھارنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے۔ جو ٹیبلو پیش کیے گئے اس میں ہمیں پاکستان کا عکس نظر آیا، مختلف علاقوں کا جو کلچر ہے وہ سامنے نظر آیا۔ پنجاب ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، KPK ہے، بلتستان ہے۔ غرض یہ کہ سب علاقوں کے کلچر کو برابر اہمیت دی گئی۔ اسی طرح وطن سے محبت کے اظہار میں کئی ٹیبلو پیش کیے گئے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، یہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل جس طرح اس وقت سوشل میڈیا کا شکار ہے، شکار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سا پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ذہنوں میں کھولا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ کم سے کم اسکول میں اور اداروں میں جہاں جہاں بھی وہ زیر تعلیم ہے تو ان کو بتایا جائے کہ پاکستان کتنی مشکلوں سے حاصل کیا گیا۔ اسی طرح پاکستانی اداروں سے محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ اداروں سے محبت جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک سے محبت کر رہے ہیں۔ شکایتیں اپنی جگہ، کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن ہم نے ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے، ساری چیز کو ملیا میٹ نہیں کرنا۔ تو یہی چیزیں نوجوان نسل میں منتقل کرنا ضروری ہے، اور اس کا ایک عکس ہمیں، جس میں گزارش کر رہا ہوں کہ نظر آیا، مختلف ٹیبلو پیش کیے گئے، طویل دورانیے کے یہ ٹیبلو تھے، اور جس طرح بچوں نے ایک اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا وہ قابل دید ہے۔ اس کی تیاری کے لیے یقینی طور پر انہیں کافی وقت لگا ہوگا، لیکن بہرحال یہ کام ہوا۔ تو یہ سارے سلسلہ ہے، تو ہم گزارش کریں گے جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے مختلف پرائیویٹ سکولز کی کہ وہ اس بارے میں ضرور کوشش کریں کہ ان کے جو فیسز ہیں بچوں کی وہ اکٹھی ہوں، لیکن ان والدین کا، ان بچوں کا بھی خیال رکھیں جو زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، جو موجودہ حالات کے ہاتھوں تنگ ہیں، تو ان کے ساتھ تعاون کریں۔ جہاں تک تقاریر کا تعلق ہے تو تقریباً سبھی جو چیدہ مہمان تھے انہوں نے تقریر کی۔ خاص طور پر میں ذکر کروں گا CO چکوال جناب جاوید اقبال کا، انہوں نے بڑی مؤثر تقریر کی۔ جو سرکاری سکولز ہیں اس کے حوالے سے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ کمی کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن بہتری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ مختلف حوالوں سے انہوں نے ذکر کیا، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہمارا جو پبلک سیکٹر ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ ایک بات ناظرین بالکل ذہن میں رکھے کہ سکول برا کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے سکول اچھے ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ بس اگر وہ اس کو برا بناتے ہیں تو وہاں موجود کام کرنے والے اگر وہ صحیح کام نہیں کریں گے تو اچھے سے اچھے نام، بڑے نام والا سکول بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ویژنری شخص آ جائے جو بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں تعلیم و تربیت دے تو پھر وہ چھوٹا سا ادارہ، چھوٹا سا نام بڑا بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے محنت کی جائے۔ تو اس محنت کے حوالے سے جو ہمیں نظر آیا دارالحکومت اسکول کے اینول فنکشن میں، ایک دفعہ پھر ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اس توقع کے ساتھ کہ ترقی کا یہ سفر جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔